Stylés, bien habillés, élégants, avec Kia Design, voyons la couture en grand. Pour tous vos besoins, en termes d'habillement de vos garçons d'honneur pour vos mariages, vestes, bazins, tissus de marque ghanéenne, nigérienne, malienne, sénégalaise, Perfect Groom Men vous offre un service à la hauteur de vos attentes. Ne ma foyi de faamuya sisan buramuso fitininw na mɔgɔ yɛrɛ n'i denkɛ tɛ se ka hali fɛrɛ i ni den ma n'i sigi k'a bɛ baroni kɛ dɔrɔn u bɛ sin ka na ten ka n'u sigi t'a dɔn u bɛ t'u jɔ ka t'u wuli misɛnnin ni fɛn na ne ma foyi faamuya n nga telecommande be mbolo nkele sheni mkadi mbabula niki bolo muso inte anno bia bora lintabo ataro amana wuli kumbe klibe ba salo ngono telephone digi ni tella jala nte baralaw me munke nga connexion ke ni sheni yere mandiwo bicara sa minga sono kele nga pela meni mo ak me chien changer mais bi fa ka di nya bela je me ga to nga chien changer mon ka di ka blola mo man toro nga so nak me pour moi seul wala me pe bar la bi quoi baba ko ne mu biye ndu ya ye wallahi nyu ye awa awa yininga abi awa kono ko amerite wuso chefe na lete anya fo muni kafo fiento be donge na sarai ibi wardi dia kalis ni wardi samba kisakitege ite mun kalama imamu ye ba be fi sasa hey mama hey Ciao fuerte sa solo. Kesa ko fo. Mai tem sostenir ko bet sa ga warto isa. Ai. Utala de buramuso ya tenina. Ni ne dugono ko te kelen. Dugono ko e affaire iba ka kenye. E mai ne bagoro ni metaka mabaga chiko ma kenye. Warto di tu. Ai warko te. Banyak. Ngedet wari. Ini. Wafla. Ni ngadogo. Nta foni mona. Ne bi
bɛna mun f'i ye 2000 bɛ jɔ o kɔrɔ n tɛ se ni ka dɔgɔ tiɲɛ na mama ka nin ye dɔ information fara ka tari k'i ka cruciale wari minɛ dɔ fara ka tari k'i ka wari minɛ sansan ayi dɔ fara ka nin ka dɔgɔ musokɔrɔba in ka wari ko dɔ fara nin kan mani fa bɛ ka wari lajɛ mama cɛ i ka ko bɛ ka caya dɛ dimne hɔ a ka ɲi ten a ɲɛfɔ ayi nin ka dɔgɔ 4000 n'o tɛ foyi ɲɛ nin ka dɔgɔ a lajɛ mama ala kama dɔ fara nin kan n ka kuma f'i ye ma mun mɛn ma mun ye i b'i ɲɛna ta o la t'a minɛ une dernière fois a ka ɲi kelen o y'a bali mama wari tɛ yen nɔ sisan sa e yɛrɛ b'a dɔn ne famana ka taa baarayɔrɔ la a bɛ nɔgɔya o sama waasa waa wɔɔrɔ a bɛ taa sugu la sini a ɲɛfɔ gurubinɛ non mais maman ne ma maman ɲɔgɔn ye elle est unique quoi awa n den ni ne ko n den n ye den sɔrɔ n'a ye muso furu o muso y'i den ne awa ne ye mun ye bi awa ne ɲɛ ye mun ye bi n tɛ n dogo i la awa n tɛ n dogo i la n'i ma wuli k'i yɛlɛma i t'a fɔ ne ma k'i yɛrɛ n'i ye ɲininka bi kɔnɔ i jugu de ye ne ye i jugu tɛ ne ye koyi awa ne de ye Amedi ye n denkɛ Amedi m'an bolo jugu da i kan dɛ Amedi ni muso mobili kɔnɔ n bɔtɔ n terimuso fɛ yen bayi Jakite fɛ yen sanfɛla la a de kɛ n na n natɔ mais n'i y'u ɲininka a b'u kɔnɔ ko ne mun ye mama n tɛ tiɲɛ sa nin tɛ se ka kɛ o mama Ahmed ne ka Ahmed ne bɛ nkalon na n den na o de ye n den wolo ne b'i ka hɛrɛ de fɛ mɔgɔ ne tɛ se ka da ne tɛ Ahmed dɔn ni o ye o mɔgɔ min tɛ bɔ a mana bɔ baarayɔrɔ la a bɛ na so a tɛ taa yɔrɔ si la ayiwa han ne y'u ye dɛ hali n'a bɛ taa gɛrɛ na terikɛw fɛ a bɛ n wele k'a fɔ n ɲɛna karisa n bɛ nin yɔrɔ la mɔgɔ ne tɛ se ka da sa n'i ko n ka pereperela bɛɛ tigɛ i ye fo ne dɔ yɛrɛ di n b'a yɔrɔ bɛɛ tamasere ye sansan mama a ɲɛfɔ fɔlɔ a ɲɛfɔ fiɲɛtɔ bɛ dɔn kɛ n'a sara ye 2000 di yan wari ka d'a ye u ka bɔ hakili ma a ta ka jugu ni ne yɛrɛ ta ye a ɲɛfɔ n terimuso bayi Jakite sa finma in i ni mun bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ɲɔgɔn a fɛ ko k'e marakamuso ye o denmuso a denmuso filanan finma in ne de y'o ni Amedi ye ja Amedi bɛ taa bayi fɛ yen k'ale tanti ye bayi a tanti ye bayi ye ja ɲɛ bɛ n buramuso pour que a ka n cɛ ka sunkurutigɛ ko fɔ n ye fo n ka wari de d'a ma a bɛ chantage kɛ n na ma ni ɲɔgɔn ye ni mɔgɔ wɛrɛ de tun ye kuma in fɔ a ye a tun tɛ da la mais a y'a dɔn ko ne de y'a fɔ a ye ne dun ni Amedi wolo ne tɛna nkalon da Amedi la o de kama a dara la n'o tɛ a tun tɛ da la diɲɛ na a ka wari sɔrɔtɔ ale ka wari ko ka bon ne ta ka bon n'o tɛ nin wari in sɔrɔtɔ a tun tɛ sɔrɔ wa a bɛ fɛ k'a furu dɛ a bɛ fɛ k'a furu finma ni jama noir ne b'a f'i ye o n'i k'i yɛrɛ jɛya i ka dumuniw tobi k'a diya i ka fɛnw kɛ i bolo ne y'i jugu de ye a bantɔ tɛ nin ye ne yɛrɛ terimuso den ye n'o nana ne ka so mun yɛrɛ bɛ yen mama i fɛn sa mama kana sɔn nin ma dɛ ne kana sɔn kana sɔn nin ko in ma walayi a bɛ dennin dɔn an dɔgɔnin tɛ yan a dun bɛ to ka na an fɛ yan ba i b'a ci ma kuma bɛɛ o a b'a ci ka na an ka yan kuma bɛɛ mama i denkɛ n'a nana a wele k'a la sigi ka kuma fɛ i ka t'i terimuso fɛ i ka taa kuma fɛ nin tɛ fara ne kan dɛ i bɛ hakili de sɔrɔ e bɛ k'a kɛ i dɔgɔnin jugujugu i bɛ k'a kɛ cogo min a tɛ kɛ tan koyi nin t'a kɛ cogo ye dɛ ni cɛ bɛ ko kura la Awa i tɛ kɛ tan dɛ i ka n'i dimi i ka n'i funufunu i kana foyi Awa i bɛ cogo min kɔrɔlen i bɛ se k'an sigi ten cogo di sa mama ko n tɛ kuma ne dun bɛ ka mun f'i ye ne ka lamɛn n ka mɔgɔkɔrɔ kuma in lamɛn i k'i sigi k'i ko k'i jɛ Awa i k'i pari
i k'i labɛn i k'i ka yɔrɔ saniya i ka dumuni duman tobi awa n'a nana i kana to a k'a ta i ɲɛ kan n bɛ mun f'i ye n'i y'i funufunu k'i dimi k'i funu i sere i yɛrɛ n'i bɛ to k'o kɛ a b'a dɔn pɛrɛ k'i bɔra ko kalama a tɛ foyi a bɛ se ka kɛ sababu ye a ko bɛ dabila mais n'i y'a kɛ ni dusu ye k'a kɛ ni fɛn ye i sere de i yɛrɛ ne kɔni ka mɔgɔkɔrɔba kuma f'i ye mama i m'a dɔn Ahmed ye nin gɛlɛya sa mama Ahmed m'a gɛlɛya ne ye nin f'e ye mama ne dun ye ko bɛɛ to Ahmed ta la n y'a bonya n kɛra fɛ e tɛ cɛ dɔn hali bi cɛ tɔgɔ de ko cɛ ka bon kɔrɔ n'i ti cɛ tɔgɔ yɛrɛ dɔn ne an bangebagaw ka hakɛ to cɛ ka bon kɔrɔ cɛ de b'i layɛlɛ sanfɛ tile se kuncɛ ka sin k'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ ka n'i kɛ dugu ma gidiw n'o de fɔ muso kana da cɛ la an muso an kana da cɛ la n'i dara cɛ la k'i sigi cɛ mun ye ala ni ala yɛrɛ ma fara i kan o cɛ bɛ ko k'i la i ma sigi ni mun ye i ka Ahmed ta in lajɛ ne terimuso di a b'a fɔ n bɛ taa mama terimuso den yɛrɛ de ta n'o kɛra mama tɛ se ka kuma ne bɛ mun de fɔ ne tɛ kuma dumuni duman tɛ ka di yan n ka so tɛ wusu n ka so tɛ furan ka jɛ ne tɛ kuma ala ka jɔ Ahmed hali n'i kun taara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ne kun tɛ kuma tɛ n terimuso den ma n kuma tɔ tɛ n bɛ kuma mun na mun b'i bolo n'o ma k'i sago ye ne yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ ne b'a dɔn i degunnen don koyi cogo foyi de t'i bolo muso nɔgɔlen mara man di Ahmed mama e nana de o nana dugu kɔnɔ ko u bɛɛ ka kɛnɛ Ahmed ne yɛrɛ kun taara ba i fɛ yen don jumɛn bi kɛ ne nana a lamɛn yɛrɛ ala ne tɛmɛnen la koyi min ne yɛrɛ ye ye o e kun tɛ mobili kɔnɔ Ahmed ne yɛrɛ ne yɛrɛ ɲininka a bɛ kɔnɔ ko ne min ye o ne yɛrɛ fɛ man o Ahmed ye Ahmed e fugari mama y'o fana fɔ e fugari i muso in bolo cogo min ala de b'a dɔn n kɔni bɛ mun f'i ye n'i ko ne kana f'i muso ye i bɛ labila mama yɛrɛ fana sera labilali ma o sera o ma dɛ mais kana kuma fɔ an ye sinon a bɛ n faga a b'i faga a bada ne labila ala a tɛ tɛmɛ nin kan ne de ma mun sɔrɔ ne b'o sɔrɔ tuguni wa tɛ foyi f'i ye karameli filɛ nin n bɛ taa gise la ni n bɔra yen n bɛ dɔ fara ayi dɛ Ahmed i bɛ 20,000 de di ne ma 50,000 mama 50,000 mama kalo bɛ lela dɛ a bɛ lela aw fana b'i kɛ lela dɛ mama i sabali a b'i ɲɛna ta o de la ok faut pas te ni taara dugu kɔnɔ 20,000 ni taara dugu kɔnɔ ni nana n'i ka 5,000 tɛ ne yan n bɛ 12,000 fara a kan 20,000 bɛ fara 20,000 de bɛ fara nin kan 8,000 kan ok mama tari k'i ka 8,000 minɛ n b'a fa wa ye mama ɲaamɛ i bɛ ɲɛna ta o fila de la ɲaamɛ e tɛ cɛ jɔlen ye k'e tɛ wari bɔ o bɛ se ka kɛ cogo di i da nin 20,000 ye o la n t'a fɔ mais n'i mana nin 20,000 ye n b'a fa wa ye Ahmed tɛ tɛmɛ ala ta mɛ kɛ mama n'a ka ko bɛɛ a ye ko dɔ kɛ bi o diyara n ye dɛ walayi a y'i minɛ i b'a fɔ a den bi parce que mun kɛra a nana fɔ n ɲɛna en plus a ye n conseiller a ye kuma caman fɔ n ɲɛna dɛ ni bi bɔra a la n tɛna mama lamisɛya wa je vais prendre soin de moi-même n ka Nollywood filɛ a n'a Novelas filɛ n m'a fɔ a bɛ dabila dɛ mais caman bɛ bɔ a la je vais essayer ka n ka tobili kɛ ka ɲa de bien prendre soin de mon mari et de ma maison nin so belebeleba in yɛrɛ mama souvent elle a raison minɛnw bɛ fili ni yɛrɛ y'a ye denmisɛnnin tɛ an dɔrɔn de bɛ yan nɔ a yɛrɛ ɲuman a ka suma duman ko in n'a taara n don la kɔni o ye wusulan duman ni fɛnw de ye
buramuso. Télé. Télé cogo di? Ah, tiɲɛ la. Hey. I ka t'i munumunu ta. Nana. dɛ. Nanga sigi. Amerika ɲansan fari. Amerika ɲansan fari. Amerika makale. Sanfɛ. Hey. Ha? Aïssa, a fɔ ko fɛn sa dessert sa petit dessert. O de fɛ. O de bɛ Ah. sa la. Ne tɛ sɔn o la. N bɛ mun f'i ɲɛna sisan. Sisan kɔni. I mana wuli sɔgɔma i k'i ko k'i jɛ. Mama i fɛnɛ sa o kuma ne tɛ K'i ko ka fɔ la. labɛn. Han? Ah. Ka wusulani dun k'i suma diya. I n'a fɔ sisan. I ka salon kɔnɔnaw. Han? I ka po ninnu. Ka parfɛnw k'u la. K'i ka sokɔnɔnaw wusu. K'a kasa diya, k'a suma diya, ka kɛ suma duman ba Wari b'i bolo ye. i yɛrɛ n'i taara i ka na ni parfum ne bɛ ka taa suma duman na. A banna dɛ. Kana ɲinɛ kan inscrire dɛ. Suma duman na. Awɔ. I kɛ pewu. Ni y'a daminɛ ni yɛrɛ ko ten ka ban ne m'o f'i ye. Awɔ. Ne tun b'o ɲɛdɔn kɛ. Ameri kun tɛ taa yɔrɔ yɔrɔ. Mais e ma ne ɲininka o. Sisan nin y'o daminɛlen de sa. N'Ala sɔnna A i tɛ kɛ kɛlɛ pewu. bilen o. Ah. Ma kana taa bilen dɛ. A banna dɛ. Amerika sanfɛ. Ameri b'i kɛ sanfɛ di. Sanfɛ. Ah. A b'a ka garan de ye, a ka petit de ye. Sanfɛ. Muso diyaɲɛkɛ de b'i kɛ sanfɛ de. Sanfɛ. A ka garan de ye, a ka petit de. Chaud. Foyi ma ni nin denni ye nin kɔ. E kɔni ya. A tɛ se foyi la ni nin tɛ. N bɛ mun f'i ye han. I kana dimi Ameri kɔrɔ dɛ. N y'a bagabaga bi. K'a bagabaga. Han? K'a lasiran. Nin ye nin ko bannen de. Ni Ameri ni nin. U tɛ ɲɔgɔn ye, kuma tɛ ko ka kuma, kuma tɛ ko ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Maman n sɔnnen n'u ye O sa. banna. N ye bagabagali da nin kan bi. Ala de b'a dɔn. E k'i kɛ pewu. O bɛ yen Mais dɛ. kana ɲinɛ wɛrɛ wariko in kɛ. I ka to ka nadiya dɔrɔn a ka dumuni dumanw tobi. Sɛ kɛ a n'a ka fɛn dɔ bɛ bɔ carton kɔnɔ sa. Pizza. Ko nɔnɔnin b'a sanfɛ. Pizza. Hɔn. Ou bien crêpe de. Olu kɛ ne t'a ka fɛn ninnu tɔgɔ dɔn o. I bɛ to ka nadiya o la. Vous les filles, mes sœurs, n'aw furula. Aw kana fɔ ko parce que k'aw furula k'a b'aw bolo bɔ aw yɛrɛ kɔrɔ. Pariliba in t'a ɲɛ ye dɛ. Parili in dɔrɔn tɛ labɛn. Il faut que i ka i cɛ i mago don a la. Fɛn minnu ka d'a ye k'olu kɛ. En plus i ka to i ka sokɔnɔna labɛn. Pour que i bɛ se k'i cɛ satisfait cogo min na. Parce que voilà, c'est pas seulement sufɛ ni fɛnw quoi. Il faut aussi que... Au club, voilà, les filles, prenez bien soin de vous et de vos maris. Surtout, n'oubliez pas vos belles mamans. Avant de couper ça.